नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आउ गोटे नुआ मिनी ब्लॉग सीरीज को आपण माननकु स्वागत। आउ मु आज पहुंची जाइथिली जिम रे आउ टिके साइक्लिंग भी करिथिली। तापरे मोर वर्कआउट सरला परे भाई आस्थिला मते नबा पई। जेहेतु टिके वर्षा पाग थिला तो किछि चटपटा खाइबा पई बहुत ही इच्छा होतला तो आमे चलिलु एडीएम स्क्वायर को। आउ वर्कआउट तो हबो सांग माने बट पेट पूजा भी टिके हेइ जाऊ। तो सेठिके पहुंचिला परे आमे टिके कन्फ्यूज थिलु कोन खाइबु तो आमे मोमोज टू स्टार्ट कलु। आउ विश्वास करंतु सांग माने मोमोज बहुत ही यम्मी आउ टेस्टी थिला। तो मु ना बहुत दिन ପରେ ହିଁ एडीएम स्क्वायर ଯାଇଥିଲି। ଆଗରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେବେଠୁ ଯାଇଛି ନା ତା ପରଠୁ ବୋଧହୁଏ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଖିଆଖୁଇ ଟିକେ ସରିଲା। ଖାଇବା ସରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭୋକଡ଼ ଆମର ଏଇଠି ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଖାଇ ଖୁଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।